बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों दो बड़े अहम वाक़यात पेश आए, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान के जो अदबी और तलीमी हलकों से जो शगफ़ रखने वाले जो लोग हैं, वो एक नाम से वाकिफ़ होंगे, डॉक्टर बाकर जाफ़री। इल्म से उनका तल्लुक़, अदब से उनका तल्लुक़, पूरी दुनिया में वो इल्म और अदब के हवाले से जाने जाते हैं। और फिर साबक वो प्रिंसिपल हैं मुल्तान सिविल लाइन कॉलेज के। उनके दो जवान साल बेटे, एक डॉक्टर, उनका नाम है मोहम्मद अली, और दूसरे इंजीनियर जाफ़र हुसैन, जो कि अभी CSS की भी वो तैयारी कर रहे थे। वो मुल्तान से बरास्ता गाड़ी अपनी कार में सवार होकर वो तुलंबा वापस आ रहे थे, तो साथ उनकी एक बहन भी थी। और यहाँ पर ये बात ज़रा ज़हन में रख लें कि डॉक्टर बाकर हुसैन जाफ़री साहब के सिर्फ दो ही बेटे हैं, बेटे उनके दो और एक बेटी। ये उनका कुल सासा, मतलब कि ये खूब ये लोग जानते हैं जो कि अब सर्विसेज में हैं, जो जॉब करते हैं, कि वो एक इंसान के लिए उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई, उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत उसकी औलाद होती है। वो अपना सब कुछ, यानी कि जो जमा पूंजी होती है, जो वो कमाता है, जो उसका हासिल होता है सारी ज़िंदगी का, वो उनके बच्चों की एजुकेशन होती है। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब ने भी किया, एक को डॉक्टर बना दिया और दूसरा इंजीनियर, और वो CSS की तैयारी भी कर रहे हैं। वो जब वापस आ रहे थे तो कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा स्पीड की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से, वो कोई आगे चीज़ आई, जिस आमतौर पे हो जाता है कोई गधा गाड़ी, तो वो ओवरटेक करते हुए गाड़ी बेकाबू हुई और आगे जाके वो किसी दरख्त में जाकर टकरा गई। और रिज़ल्ट के तौर पे दोनों बेटे, जो डॉक्टर मोहम्मद अली और इंजीनियर जाफ़र हुसैन, वो मौका पर ही जहाँ भाग हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। और एक बेटी जो है वो अभी तक हॉस्पिटल में है। ये ज़िंदगी की बेसपाती, ये ज़रा ज़हन में रख लें। और दूसरा वाक़या उसके बाद फिर हम ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ कि नियाज़ हुसैन नाम का एक नौजवान, जो कि काम से स्कूल में पढ़ाता था, स्कूल टीचर था, उर्दू के वो उस्ताद थे, मिडिल स्कूल में उर्दू के टीचर, दिलो जान से, यानी कि जब भी हम कोई काम अपने दिल से करते हैं, उसमें हमारी कुर्बानी शामिल हो जाती है, हमारे जज्बात उसमें शामिल हो जाते हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ी शौक़ और लगन जब उसमें शामिल हो जाती है, तो फिर इंसान, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमा देते हैं। ऐसा कुछ ही नियाज़ हुसैन के साथ भी हुआ। वो पढ़ाते तो एक मिडिल स्कूल में थे, लेकिन बिल्कुल अपना लेक्चर तैयार करके आना, उसके ऊपर पूरी ग्रिप मालूमात फराहम करना बच्चों को, और वो इस तरह पढ़ाते थे कि पूरे स्कूल में बच्चे उनके फ़ैन, यानी कि उनके लेक्चर का इंतज़ार होता था बाकायदा तौर पे कि कब नियाज़ हुसैन साहब का लेक्चर आएगा और हम उसको अटेंड करेंगे। और दूसरी क्लासों के भी कहा जाता है, बच्चे आके उसमें बैठ जाते थे। फिर ऐसा ऐसा उन्होंने टीचर ट्रेनिंग शुरू कर दी, यानी कि एक लिहाज से वो फिर उस्तादों के उस्ताद ठहरे, यानी कि उस्तादों को, टीचर्स को उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि उनकी अच्छी उनकी प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद उनकी उर्दू सब्जेक्ट, और उसके ऊपर पूरी मुकम्मल ग्रिप, कद काट और सारी चीज़ें, आला एजुकेशन। तो आज से कोई चंद दिन पहले, चंद हफ्ते अब तो हो चुके हैं, कि लाहौर में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में वो एक टीचर, लाहौर क्रिसेंट स्कूल में वो एक टीचर ट्रेनिंग के दौरान अपना वर्कशॉप थी, और उसमें वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। कि दौरान लेक्चर हम सब ने देखा, उनकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, कि उनको अचानक हार्ट अटैक हुआ, और वो विद इन 40 सेकेंड्स अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी रूह परवास कर गई। अब यहाँ पर दोनों जो वाक़यात हैं, हमें ज़िंदगी की जो अहमियत, मतलब कि ये आज का जो दिन हम ये लम्हा हाज़िर जो हम गुजार रहे हैं, ये एक तो इसके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात का बेपनाह शुक्र उसका अदा हमने करना है, कि उसका ये कितना शुक्र है कि उसने हमें ये लम्हा अता किया है। ये वक्त, हमें सबसे कीमती चीज़ जो है वो हमारा वक्त है, और उसके साथ जो अल्लाह ताला ने हमें सेहत अता की है, तंदुरुस्ती अता की है, हमें लम्हात ये नसीब हो रहे हैं, ये हमें टाइम गनीमत है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मसरूफियत से पहले जो वक्त है, जो टाइम है, ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। और इस अल्लाह ताला हमें वक्त के बारे में, टाइम के बारे में हमसे पूछा भी जाना है कि मैंने आपको ये टाइम, वक्त दिया, तो आपने इसमें क्या किया।
اور ہم سب سے زیادہ جو چیز ہم ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، وہ ہمارا ٹائم ہے۔ اور بعض دفعہ ہم گلے شکوے کرتے ہوئے، یعنی کہ یہ ذرا اس کا سروے لحاظ سے کر لیں ہم، تو ہر دوسرا یا تیسرا شخص ہمیں گلے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ معاشرے سے بھی ناخوش ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے کہ مجھے تو یہ چاہیے تھا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میں نے تو یہ کرنا تھا، یہ ایسے کیوں ہو گیا۔ وہ اپنے آپ سے بھی ناخوش ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ نالاں نالاں ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ صرف ٹائم کو ضائع کر رہا ہے۔ میں یہ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، کہ یہ ٹائم سب سے بڑی غنیمت ہے۔ جس طرح کے حالات و واقعات بن چکے ہیں، جس طرح کی آج کل کا جو ایٹماسفیئر بن چکا ہے، یا جس طرح کا ہمارا جو ڈائٹ پلان بن چکا ہے، یا ہمارا جو یہ اس میں ہماری ویدر چینج کو بھی ہم اگر لے کر آ جائیں، تو موت اور ہارٹ اٹیک اور یہ چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہم نے اپنے اس وقت کو، ہم نے اپنے اس ٹائم کو قیمتی بنانا ہے، اور زندگی کے جس بھی شعبے میں ہیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنی ایجوکیشن میں، اس میں مقام حاصل کرنا ہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ بچے، نوجوان، بڑے، سب ہم سواری استعمال کر رہے ہیں، چاہے موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے۔ جب ہم روڈ پہ چلے جاتے ہیں تو اوور سپیڈ اور بے احتیاطی، اس میں بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ جب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم ہاتھ ہمارے اسٹیئرنگ کے اوپر ہوتے ہیں اور ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں میں ہینڈ فری ہوتی ہیں، اور ہم اس پہ یا تو بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں، سانگ سن رہے ہوتے ہیں، میوزک سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دھیان ڈائیورٹ ہوتا ہے، اس طرف بھی ہوتا ہے، یا کال پہ لگے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ میں یہ نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا گاڑی میں گپوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ان کا مکمل طور پہ دھیان اپنی ڈرائیونگ کے اوپر نہیں ہوتا۔ جتنے بھی حادثات ہیں بڑے بڑے، جن میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی، اور بڑے بڑے اب دیکھیں ایک ڈاکٹر بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، ان والدین سے پوچھیں، آپ ڈاکٹر باقر جعفری سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح انہوں نے بچوں کو ڈاکٹر بنایا اور انجینئر بنایا، اور وہ CSS کی تیاری، ان کا کل اثاثہ، ان کی کل دنیا لٹ گئی چند سیکنڈز میں۔ کیوں؟ کیونکہ کہا یہی سامنے آ رہا ہے کہ سپیڈ زیادہ تھی، یا وہ گپوں میں تھے، یا جو بھی ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ جب بھی آپ لوگوں نے ڈرائیونگ، موٹر سائیکل چلانی ہے یا گاڑی چلانی ہے، تو آپ کا مکمل طور پہ دھیان آپ کی ڈرائیونگ میں ہونا چاہیے، باقی ساری چیزیں باہر رکھ دیں۔ پہلے اپنی منزل پہ، کالج جانا ہے، یونیورسٹی، جہاں پر بھی جانا ہے، وہاں پر پہلے پہنچ لیں۔ گھر پہنچنا ہے، آپ اہم ہے اپنے پیرنٹس کے لیے، ان سے پوچھیں ذرا، اس کے بعد سارے کام کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔